هو حد دحر حزي كم عشباري تراعي كبل ليتران جنرال تصادقان قبرتنساي قليصم سممعنات بريتوريا مفراس بعلي زعوجه هو حد عبد تግራይ سينيلم سممعنات بريتوريا مفراسو بعلي زعوجه هو حد عبد تግራይ سينيو إلو زحاسبو زنبر السلطان نتيبتو علي مسارات تግራይ زمحدر زنبرم جيزياو ممحدار بحيل مقوصارو علتاوي مدمدمتام عب محبرسب عالم كم زحدره اتي جنرال قليصلام مدرخ منقسقاس دليت لوط تግራይ عب عديس أبا تساليتم عب كاو تግራይ عبي صلوا زلهم استفلاليو وغنات ساتفلم بيت مخري سلام لوطن لمسرات منقسقاس يغبركم زلو تحبيرلم اذا منقسقاس عب تግራይ استودبن كل مداو قالسي بمكاد هلاون مسل نتهزبيم نمحاز عالم مخانو تحبيرلم اتي منقسقاس تغربم زلو قندي وقساتن علامات دمام اتحزلو ممحدار وعلي بريترا بمفراس زي حقاو بيت مخري بمصوعن نسب تግራይ نابكال زركينات زوتم زي حلافنتاو تكبار يفصملو بمبالي وقيسوم نتناي شفتا مغزاتي كبلو زغلصوم حيلي هوحات بملاي دمام كل زتقالله معناتو حقافاي غيزيام محدار بمطياش ناب ديمقراسياوي نصان تامان مرصان مسغاريو علامانا إلمولم أبز حدوش ناي لوطي صلال شوعاته بوليتيكان ودبات تدرادرتي سممعنا سلام بريترام استفلالي شبيك محبرات توكلت سميا ميديان قالوت اگدسي اكلاتن يساتفلو زلو يوم اتو ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ቀድማ ሚኒስትር አብ ጉዳት ምብራቅ አፍሪካ ከሙን መራሒ ውድብ ስምረት ኣብቲ መድረኽ ተሳትፎ ኮይኖም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤውን ኣብቲ መድረኽ ተሳቲፉ መልእኽቲ ሕሊፈሎም ጀነራል ጻድቃን ህወሓት ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምፍራሱም ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንክትፋዕ ከም ዝገብረን ከም አሸባሪ ይርእዎ ከም ዘለውን ይገልጽ ዘሎም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እዚ ሓይል ዝክእለ ከም ዘለውን ኣብ ትግራይ ንኹሎም ሓይላት ፖለቲካ ትግራይ ዝሓቆፈም ግዚያዊ ናይ ስግግር መንግስቲ በመጥያሽ ናብ ዘላቕን ሙሉእን መንግስትነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ትግራይ ክንሰጋገር ይግበአና ነዚ ድማ ኩልና ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ዝግባአና ቃልሲ ክንገብር ይግባእ ክብል እዩ ጻውዒ ተቕሪብ ዘሎም نهزب تግራይ ማጽኦን ምፍጣር መንግስትነት ትግራይ መልሰ ዝበለ ህወሓት በጀት ከይንቀሳቀስ አግዱ ስርዓተ ከፋፍላ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፍትሓውነት ዘረጋግጽ ዝተማኸለ ሰራርሓ ብምውጻእ ክፍጸም ከም ዝግባእ ህወሓት ወሲኑ ዘሎ እዚ ዝተገለጸ ናብ ኩለን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ምምሕዳር ዞባታት ወረዳታት ከተማታትን ክፍላተ ከተማን ብመንግስቲ ትግራይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣብስተላኸ መምርሒ እዩ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወነኑ ዝመርሖ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ትግራይ ከም ዝሓበሮ ስርዓተ ከፋፍላ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፍትሓውነት ዘረጋግጽ ዝተማኸለ ሰራርሓ ብምውጻእ ክፍጸም ስለ ዝግበኦ በብዝመስለካን ከም ሃፍተ ገነትካን ዝግበረ ካይዳ ጠጠው ንኽብል ቤት ምኽሪ ፈጻም ስራሕ ብዕለት 7 ሚያዝያ 2018 ኣቋጽራ ገዝ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ወሲኑ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ሰላሕታዊ ጽንተትን ዕጽዋን ክባን ሕጋዊ በጀት ተኸልኪልና ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ማህዮም ዘይረኽብሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝበለ እቲ መምርሒ ምምሕዳር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ጸገም ዝፈጠሮ ኣብ ከፋፍላ ማህያ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ዘይፍትሓውነት ይፈጥር ኣሎ ኢሉ ስለዝኾነ ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ 2018 ኣቋጽራ ገዝ ብመሰረት ተቀድም ክብል ተዋሂቡ ዝነበረ መምርሒ ማህያ ምኽፋል ዝካል ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ መምርሒ ናይ ወርሒ ግንቦትን ሰነን ግን ፍትሓውነት ዘረጋግጽ ዝተማኸለ ሰራርሓ ብምውጻእ ክፍጸም ስለ ዝግባእ በብዝመስለካን ከም ሃፍተ ገነትካን ዝግበረ ካይዳ ጠጠው ንኽብል ቤት ምኽሪ ፈጻም ስራሕ ብዕለት 7 ሚያዝያ 2018 ኣቋጽራ ገዝ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ወሲኑ ኣሎ ተባሂሉ ስለዚ ዝተማኸለ መምርሒ ሰራርሓን ክሳብ ዝወርድ ናይ ወርሒ ግንቦትን ሰነን ማህያ ብዝመስለካ ምኽፋል ዘይከኣል ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ክልል ኣብያተ ዕዮ ዞባ ከተማን ወረዳን ኣመራርሓን ዘይምዕሩ ያከፋፍላ ማህያ ከይህሉ ተባሂሉ ዝወረደ መምርሒ ምዃኑ ፈሊጥኩም ጽቡቕ ክትትልን ቁጥጥርን ክትገብሩ ቢሮ ፋይናንስን ምትሕብባር ሃፍትን ድማ ኩለን ኣብያተ ዕዮ ቤት ማዘጋጃን ዝርከብ ገንዘብ ንኸመሓድራ ሪፖርት ንኽትገብሩ ከምኡውን ዋና ኦዲተርን ካሎ ዝምልከተኩም ኣካላትን እቲ ዝወረደ መምርሒ ንኽተተግብሩን ክትትል ክትገብሩን ተሓቢሩ ክብልዩ እቲ ምምሕዳር ወሲኑ ዘሎ ነበር አመራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣዘዝቲ ሓይልታት ሰላም ትግራይ TPF-ን ዝጠመረ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ተመስሪቱ ፕሮግራም ኣወዳድባ ቃልሲ ደለይቲ ለውጥን ንምብራኽ ብዓብዩ ብሓዱሽ መልክዑ ዳግም ምውዳብ ዝሳለጠሉ መድረኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይደሎ ካብ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ውዳበታትን ሚድያን ተጽዕኖ ፈጠርቲ ኣካላትን ዝተረኸብሉ ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝጣየሽ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ንባብን ቅቡልነት ዘለዎ ብቐጻልነት ምሕሳብን ንቕሓት መምርሒው ዝገበረ ስትራቴጂክ ኣንፈት ወሃባይነት ብቕዓት ኣመራርሓ ህንጸት ትካላውነት ልኡኹ ዝገበረ ሰላምን ለውጥን ኣብ ዝጠልም መድረኽ ዝተባሃለሉ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዋናዊ ዓለም ለኻዊ ኣህግራውን ዞባውን ከምውን ሃገራውን ክልላውን ኩነታት ኣድሂቡ መብርሂ ከም ዝሃበ ተገሊጹ
ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምፍራስን ኩናት ከመዋጽኦ ብምሕሳብን ናይ ውክልና ኩናት ኣብ ትግራይ ክውላዕ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ደብረጽዮን ሕወሓት ኩሉ ደላይ ለውጥን ፈታዊ ዓዱን ትግራዋይ ተቓሊሱ ከወግዶ ክሰርሕ ኣብ ዝግባእ እዋን ንርከብ ክብል እዩ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቡ ዘሎ። ኣብቲ መድረኽ ንጀነራል ጻድቃን ሓዊሱ ነበር ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ነበር ኣዘዝቲ TDF ናይ ሕጂ ኣዘዝቲ TPF ከምኡውን ደለይቲ ለውጢ ፖለቲካዊ ውድባትን ተረኺቦም እዮም። እዚ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ዘይሕጋዊ ቤት ምኽሪ ብምጽዋዕን ንህዝቢ ትግራይ ናብ ካልእ ኩናት ዘእቱ ዘይ ሓላፍነታዊ ተግባር ይፍጽም ኣሎ ብምባል ድማ እቶም ተኣከብቲ ደለይቲ ለውጢ ገሊጾም ኣለዉ። ነቲ ናይ ሽፍታ መግዛእቲ ክብሉ ዝገለጽዎ ሓይሊ ብምእላይ ኩሉ ዘጠቓለለ ሓቋፋይ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምጥያሽ ናብ ዲሞክራሲያዊን ናጻን ተኣማንን መረጻ ንምስግጋር ከም ዝዓለሙ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብዚ ሓድሽ ናይ ለውጢ ጽላል ዝበልዎ 7 ፖለቲካዊ ውድባት ተደራደርቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝተፈላለያ ሲቪክ ማሕበራት ተወከልቲ ሰብ ሞያ ሚድያን ካልኦት ኣገደስቲ ኣካላትን ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጦሎም። ኣብ ትግራይ ምቅያር ዓለወት ሰበስልጣን የሰሓሕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብቶም ብሉጻት መራሕቲ ተባሂሎም ዛጊድ መጎስ ዝረኸቡ ንጡፍ ስራሕቲ ሰሪሖም ተባሂሎም ዝንገረሎም ዝኾነ ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ታደለ መንግስቱ፣ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተልዓሉ ተሓቢሩ። እዞም ካብ ሓላፍነቶም ክልዓሉ ዝተወሰነሎም መራሕቲ ኣብ ትግራይ ብዝሓሸ መልክዑ ጽቡቕ ስራሕ እናሰርሑ እናመርሑን ዝመጹ ከም ዝኾኑ ይዝንገረሎም። ቀንዲ ምኽንያት ካብ ሓላፍነት መልዕልዮም ድማ ደገፍቲ አባላት ውድብ ሕወሓትን ብዘይ ምዃኖም ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓይሊ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓይሊ ስልጣን ምቁጻር ስዒቡ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ስልጣን ትግራይ ተቐሚጦም ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን የኣልዮምን ብእሙናት ናይቲ ውድብ ይትክኡ ከም ዘለውን ጸብጻባት ይሕብሩ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ውድብ ሕወሓት ንኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምክትሉን ሓዊሱ ብግዜያዊ ምምሕዳር ዝተሸሙ ካብ ቦታኦም የልዕሎም ብምህላው ኣብ መንጎ ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዘሎ ውጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በሪኹ ከም ዘሎ ካብ ትግራይ ዝወጹ ዘለዉ ጸብጻባት የገንዝቡ። ጀነራል ይሕደጎስዩም ንሜጀር ጀነራል ገብረ አድሃና ገብረ ዲላ ብምትካ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙ ኣሎ። ውድብ ሕወሓት ክሳብ ሕጂ ኣስታት 30 ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ካብ ስልጣኖም ኣልያቶም ከም ዘላ ካብ ትግራይ ዝርግሑ ዘለዉ ጸብጻባት ድማ የመላኽቱ። ንጀነራል ታደሰ ወረደ እሙናት ሰበስልጣኖም ዝተባሃሉ በባሓደ ካብ ስልጣን ይለዩ ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ። እቲ ብሓይሊ ካብ መዝነት ዝተኣለየ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ መሊስና ያለና ኢሉ ናብ ጸፍሒ ላዕለዋይ ሓላፍነት ዝመጸ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዕሊ ስልጣን ይሕሊፉ ከም ዘይሃበ ዝፍለጥ እዩ። ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ትግራይን ኣምሓራን ዘግለለ ልዑል ቅሬታ ዝፈጠረን መድረኽ ዘተ ኣብ ኣሜሪካ ተኻይደሎ ትማሊ 16 ግንቦት 2026 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ብሉሚንግተን ኣብ ዝርከብ ሂልተን ሚኒያፖሊስ ሴንትራል ፖል ኤርፖርት ሆቴል ሓደ ዓቢ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ናይ ዳያስፖራ መድረኽ ዘተ ተኻይዱ። እዚ መደብ እዚ ኣብ ሚኒሶታ ብዝርከቡ ኣባላት ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ዝተዳለወ ምዃኑ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብናልፍ አንዱ ዓለም ዘአንገዶን ዝጸውዕን ዝኣኼባ ድምፂ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ከይሓወሰን ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ትግራይን ኣምሓራን ብምግላሉ ልዑል ቅሬታ ፈጢሩ ኣሎ። ቅሬታኦም ዘቕረቡ ወገናት ከም ዝገለጽዎ እቲ ኤምባሲ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ዕድመ ወረቐት ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ናይ ዘተ መድረኽ ክትሳተፉ ብኽብሪ ተዓዲምኩም ኣለኹም ዝብል ጽሑፍ ሰፊሩ እኳ እንተሃለወ ብተግባር ግን ንማሕበረሰብ ትግራይን ኣምሓራን ሙሉእ ብምሉእ ዘግለለ ኮይኑ ተረኺበሎ ኢሎም። ዝሓበሻ ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ብሚኒሶታ ምስ ዝርከቡ ንሓያሎ ተወለድቲ ኣምሓራ ዘተሓባብር ኣምሃራ ሄሪቴጅ ኤንድ ሄሪቴጅ ሊደርሽፕ ተወኪሱ ከም ዘረጋገጾ እቲ ማሕበር ነቲ ኣኼባ ብዝምልከት ምንም ዓይነት ወግዓዊ ጻውዒት ኣይበጽሐንን ኢሉ። ካልኦት ኣባላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ተዓዲሞምሉ ነቲ መድረኽ ዝኸውን ናይ ቅድመ ኣኼባታት ከካይዱ ከለዉ ተወከልቲ ኣምሓራን ትግራይን ከይሳተፉ ምግባሩ ናይቲ መደብ ሚዛናውነትን ኣሳታፋይነትን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ኮይኑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ እውን ናይ ዝምግላል ኣካል ኮይኖም ኣለዉ። ንዓኣቶም እውን ምንም ዓይነት ወግዓዊ ጻውዒት ከም ዘይበጽሖም ተረጋጊጹ ኣሎ። ነቶም ማሕበረሰብ ብግቡእን ብወግዕን ካብ ምዕዳም ወፂኦም እቶም መሰናዳእቲ ሓደ ጽልዋ ዘለዎ ተወላዲ ትግራይ ብምምልማል ካልኦት ተወለድቲ ትግራይ ናብቲ ኣኼባ ከም ዘይመጹ ናይ ምእማን ምስጢራዊ ኣገባብ ተጠቒሞም ነይሮም ተባሂሉ ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ ዝተመልመለ ውልቀ ሰብ ምስቶም መሰናዳእቲ ዝነበሮ ርክብ ብምቁራጽ ከም ዝጠፍኦም ምንጭታት ኣቃሊዖም። ካብዚ ኩሉ ዘገርም ድማ ናይቲ መደብ ናይ ሚድያ ሸፈነ ጉዳይ ኮይኑ ኣሰናዳእቲ እቲ መድረኽ ኣብ ሚኒሶታ ዝመደበሮም ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ዘዳለውዎ ምዃኑ እኳ እንተተገለጸ ነቲ መደብ ሽፋን ክህብ ዝተመረጸ ግን ኦሮሚያ 11 ዝተባህለ መራኸቢ ሓፋሽ ጥራሕ ምዃኑ ተሰሚዑ ኣሎ። ብመንግስታዊ ኤምባሲ ተሓባባራይነት ዝካየድ ናይ ዘተ መድረኽ ግልጹነት ሲኑ ብሓደ መራኸቢ ሓፋሽ ጥራይ ሽፋን ክወሃብ ምግባሩን ኣምሓራን ትግራይን ምግላሉን ድማ ቅሬታ ወሊዶሎም። ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ተቋሪጹ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ንምቕጻል ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ ፓኪስታን ቴሄራን ኣትዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ዓዲ ፓኪስታን ሙሃሲን ናቂፍ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ተቋሪጹ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ንምቕጻል ቴሄራን ከም ዝኣተወ ተገሊጹ።
ፓኪስታን ለትናይ ሰላም ዘተን መቅጻል ልትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕር ቀጽላቱ ለላ ማዕከን ዜና ኢራን ታሲም ከም ዝሓበሮ እቲ ሚኒስትር ውሽጢ ዓዲ ፓኪስታን ንኽልተ መዓልታት ጸንሕ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ስማል ቀዳም ትሄራን ኣትየሎ ዕላማ ዝዑደት ዘተታት ንኽካየዱ ባይታ ምምችቻውን ዞባዊ ሰላምን ምርግጋጽን ምዃኑ ተገሊጸሎ ቀድሚ ሕጂ ሚኒስትር ውሽጢ ዓዲ ኢራን ኢስካንዳር ሞምኒ ናብ ፓኪስታን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሉ ኣብቲ እዋን ኤኤፍፒ ጸብጺቡ ነይሩ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ልኡኻት ዘእንገደት ፓኪስታን ሰላም ንምውራድ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ትቕጽል ኣላ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ እኳ እንተተባሃለ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ግጭት ግን ከዓግቶ ኽኢሉ እዩ بخال وجن مثل ليبانوس استجبره وعلم مقراز تخص كوانت تناوحه إسرائيل متقعت مفتصام خمس قصلت الناتجلت سيو إسرائيل ليبانوس نتزجبره وعلم مقراز تخصي 45 معلتات كوانت تناوحه أب دبوب ليبانوس فتصام زلا متقعت جن كم قصلت تجري شالله إسرائيل أب دبوب ليبانوس تخطط علي ناير متقعت فتصام تكون كلا مثل جوجل عتق حزب الله هركب زلهم علامات كم زوقة تفريطة أب دوب ليبانوس تمتكعتي غير بمفتصامو أب 9 عدتات نزنبر نبرتي متنقطاتو هاي بنيرو أب دوب ليبانوس ب10 تتاشحات زغصرو سبات كاب بيت نبرتهم تمزابيلهم يم إسرائيل متقعت مغصالا دما أب غصال نتتو علم مقراز تخص حتوتات كمزل علي قلصالو تمال قدام أب دوب ليبانوس 5 كيلومتر رحقتها بزركب حيال عدتات علامة كم استقبرا حقراو مدبر تلفزيون ليبانوس تصبصيبو من مزبال نبرتون كم زغصله تقليصالهم كبرات تخطاتلتي ريرس مونيتر نزلت السحارة زيناتات كتكاتلو صنعهم نمكتسالكم عزيز مسكن أب يوتيوب شانل ريرس مونيتر سبسكرايب لايك شير ناقبركم أب تحسطاتنا زلوهم حساباتن ريتوتاتن نهبكم سنة السعبون اللابو بروخوان تمنى حبرت أفريقيا ودو حبرات هاجراتن عبد تجري عبزلو وطري سكفت أجريس ألهم سممعنة بريتران كفز أمدمات محاسيلهم حبرت أفريقيا حبرات منجستاتن فيدرال منجستن بوليتيكاوين مرحة تجرين في اللياتهم مفتاح السمسرتم عقبات كتقوم بممحاش سممعنة بريتران مام ملؤ بملؤ تكبر أو كجبروز أوعي تقريبا ملام زحال فربو عبون بركوميشن حبرت أفريقيا محمد علي يوسف وانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريزن أب عدي سبع عبد الكبوانا بيس حبرت أفريقيا مبل 10 عامتا على حبرات هاجراتن حبرات أفريقيا زتيم يوم دحتي كعب سلطان نكوصو أبناء مودعتا جزء قدم كم زلو زقلت زلو وناس عفي وحبرات هاجرات أنطونيو غوتريز مس مرحي حبرات أفريقيا كلتيوم أب تجري ناوس زخيد زلو وطري سكفتهم بمجلس حبراوي مجلس يوص يملهم بزعباك أن أفريقيا غوتريزن يوسفن أقداسنت ملو متجبار سممعنة مقراص أبوتات بريتوريا عسمير ملهم فرمت وجرات نتيجة تقمت عقبات تقريبا زخنة زي مردع مفتاحات أوعي تقريبا توسخي وطرنا وسخب زملكات سكفتهم جليزهم بخلتي وتكالات استوهادم نايم كل خارج سجمت المحيال تسمامي عميبل اتم مجلسهم عم حدارك ليش نسران كلتن استخدم سممعنة بريترام فرمت حيلات نتي نخلت عامتات زغصله كوينات تجراي زبقعو خيرم زبايو ويان حارنه تجراي منجست فيدرال مس مملاس تمزابلتن مملاس استوررو غزاتات نستعاصرو وعلات كري بزي مخالم انخسي مصيم بتوساخي سبسلطان فيدرال لتكلل زوهاب ناي بجد دغفن قرب لدادن አቋሪጾም ክብል ይከሲሱ ውሓት መንግስት ፌደራል ውሓት ንኢትዮጵያ ዘይ ምርግጋዕን ምዝራግን ምስ ኤርትራን ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ሓዊሱም ምስ ናይ ወፃኢ አካላት ብምትሕባር ይዝኸሰ ዘሎም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ህወሓት ኣብ ዓመፅ ተሳቲፉ ብምባል ነቲ ሕጋዊ ሰውነቱ ሰሪዞም እዮም እቲ ኩነታት ድሕሪ ሓደ ክልተ ሰሙን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ትግራይ መረፃ ኣይትገብርን እያ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ምምሕዳራዊ ክፍተት ናብ ዝኸፍእ ኩነታት ዘእትዎ ከም ዝኾነ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልጾም ኣብዛ على فورحي منجس فيدرال لبريزيدنت جنرال تادس وردم حلفت نايت بسممعنة بريترا زتت عايشم جيجابو محدار تجراي كم زنا وحوز فلات يوم وحات نتحدو جناوي زبالو وسالن تيجويم دحريد سمرات دما نتي قدم خوينات زنبره كلاوي ممحدار ناب سروحن مملاسن ابو منبر دكتور دبرتين قبل مكلمام بريزيدنت تجراي جيرو كم زمنص فلات يوم اب تجراي زلو متفنان اب زوبا قرن افريكان وشمت عربن اب ግጭት ዘይምርግጋዕን ጂኦፖለቲካዊ አሰላልፋውን ዝተፈላልዩ ጽልዋ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ገልጾም ኣብ መጀመርታ መዓልታት ዝወርሒ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ህወሓት ምስ ኤርትራን ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን ወታደራዊ ምትሕጋዝ የካይዱ ከም ዘሎ መግለጺ ኣውፂኡ ነይሮም ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን እውን ንክራይ ዕጡቃት ህወሓት ኣጽዋርን ፋይናንሳዊ ደገፍን ብምሃብ ኣብ ምዕራባዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ንዝገብርዎ ዘሎም ወራር የማቻችዮም ኣሎ ብምባል ገሊጾም ንጥፈታት ዕጡቃት ህወሓት ኣብ ሱዳን ናይ ህዝባዊ መዝገብ ጉዳዩ ሱዳን ድማ ማዕከል ዝተፈላለዩ ጽረ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሓይልታት ኮይናም ተገልግል ከም ዘላ ዘርኢ ቀሊልን ተኣማንን መርትዖታት ኣሎ ይዝበል መንግስት ፌደራል እዚኦም ድማ ሓደገኛት ምዃኖም
ርድእ ኢሎም ዝጉምታት ከምኡን ኣብ ቀረባን ኣቀዲምን ብሰበስልጣን ዕጡዋት ሓይልታት ሱዳን ዝቀረበ ተኸታታሊ ክስታት ብትእዛዝ ናይቶም ናይ ገዛ ርእሶም ጽዩፍ ኣጀንዳን ምስጓም ዝደልዩ ግዳማውያን ደገፍቲ ዝፍጸሙ ይብል እቲ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ካብ ሽዑ ጀሚራ ንመግለጺ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ህወሓት ነጺጎዮም ኣብ ሶምዚ ካብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝወፀ መግለጺ እዚ ኣብ ሳልሲ ዓመት ዝርከብ ግጭት ሱዳን ዘባዊ ምፍንጫል ንምክልኻል ዝተዋርደም ጻዕርታት ወሳኒ ምዃኑ ስሚሩሎም ወተረዙን ዮሴፍን ንውድባት ተዋጋእቲ ሱዳን ግጭት ደውን ምባል ላዕለዋይ ረብሓ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ቅድሚት ከቐምጡን ሰላም ንምርግጋጽ ኣብ ዝዓለሙ ጻዕርታት ባህናጽ መንገዲ ክዋፈሩን እዮም ጻውዒት ተቕሪቦም